কমান না এমনি না দে পার্থ আইসে দেখ একবার না গেম খেলি রেকর্ডিং হোক কন্টেন্ট ছাড়ুম ভোসরিকে রেকর্ড কর রেকর্ডিং মাত্র 11 সেকেন্ড হলো যে আর বাকিগুলো কি হলো এত খেলা ওই শুয়োরের বাচ্চা खांकी मगी को उन्होंने में हम लोग खेल रहे हैं मतलब इतिहास है उन्होंने इतिहास रोज दिया है इसलिए करे इतिहास बाकीটা ইতিহাস ওই চেরে যে বানাইতেছে এরকম চান্সেস আছে আমিও চেরে अरे मतलब ভালো প্রফেশনাল কেন দিরা আমারটাই বানাবো ठीक नहीं টেকনিক্যাল আমি টেক প্রফেশনাল ঠিক শেষ আমি প্রফেশনাল করে লাভ নাই চেরে ओए आते काटना खेलो हम लोग तो उनो खेल रहे हैं हम तो उनो खेल रहे हैं पर कैसे जीतेंगे यार देख नीचे हम लोग कैसे जीतेंगे साइकिल का बगल वाले के पास इतना अच्छा कार्ड है हम लोग मुझे तो पूरा उसको पूरा चोट दिया है इसको पूरा खड़ा खड़ी ओपन ब्लर हो जाएगा लिए कैमरा अच्छा साला देख हाँ এখন ফোকাস লইছে उनो হ্যাঁ নুনো এদিকে ধাক্কা লাগছিল কসম যে আমারে ব্লক স্টার্ট কর খেলা স্টার্ট কর পুরো জিততে হবে খেলা স্টার্ট কর